لا وما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله وما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله من ذا الذي يصف عنده إلا بإذنه لا إله إلا الله من ذا الذي يصف عنده إلا بإذنه لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا إله إلا الله ولا يحيطون بشيء من علمه لا إله إلا الله يحيطون بشيء من علمه لا إله إلا الله إلا بما شاء إن شاء الله لا إله إلا الله بما شاء إن شاء الله لا إله إلا الله وسع كرسيه السماوات والأرض لا إله إلا الله كرسي السماوات والأرض لا إله إلا الله ولا يعود حفظهما لا إله إلا الله وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وهو العلي العظيم لا إله إلا الله حي القيوم 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 لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة أمي فولي دي إسلام جمع بلا جنما أنكلم كو كانغا بيتا جمعة أسلفنا أن يسل ركناني أدافلين شوي أنكلم كو سل كبين kalo wɔɔrɔ nan tile duuru ma ka bɛn san 2000 ani san 20. kosɛbɛ an kɛlen kɔ k'o juma seli an bɛ Alahu Taala fo ka Ala waliɲuman lɔn jati ka an karamɔgɔ fo ka waliɲuman lɔn sabu folila danti foli min na a ye sira de ye k'a fɔ ko an ka dɔɔni dɔɔni fɔ ale ɲana pour que k'ale fana nisɔndiya kosɛbɛ an kɛlen kɔ ka kalimatu la ilaha illallah fɔ no o kalimatu la ilaha illallah ni an ye a dalilu ta alkurana ba nin kɔnɔ ni Ala kɛlen kɔ k'a yira anw na ko wa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal amalu as-salihu yarfa'uhu ko kumakan min ka sanu a ka di a saniyalen bɛ ko o bɛ yɛlɛ ka taa Alahu Taala fɛ aw ka sɔrɔ ka baara ɲuman min kɛ ko a bɛ sɔrɔ k'o yɛlɛ ka taa Ala fɛ donc mɛlɛkɛ tɛ taa n'o kalimatu la ilaha illallah ye an kɛlen ko k'o kɛ ani ka sɔli kɛ Alakira ye n'an ye o dalilu sɔrɔ alikuranaba nin kɔnɔ n'a fɔra ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman a ko aw minnu ko aw limaniyana Alahu Taala a n'a ka mɛlɛkɛw k'u bɛ sɔli kɛ ka hinɛ ɲini kɛ k'a di Alakira ma aw minnu ko aw limaniyana ko aw fana ka hinɛ ɲini kɛ k'a di Alakira ma an fana y'o dalilu sɔrɔ CCZT a bɛna fɛn o fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ a dalilu n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ Tawurata Linjili kɔnɔ donc an tɛ kuma kɛ an kun fɛ
an kɛlen ko k'o sɔli n'o kɛ don bi an bɛna kuma juma le kan jati o ye seriji ale bele sabu n ɲa bɛ seriji la ten mɔgɔw b'a ye ko a ka nɔgɔn mɛ mɔgɔ caman le bɛ hali bele u t'a ɲɛ lɔn dɛ fiyewu o bɛ k'a kɛ hadisa mɔgɔw ka seriji taale jati mais seriji nin est ce que a daminɛna ala kira la wa fiyewu seriji ma daminɛ ala kira la ala kira nana ka nana seriji sɔrɔ yen jati seridaga k'a lalaga ka ji kara ka seriji ta ala kira nana ka n'a sɔrɔ kosɔbɛ cidenw fɛ o kosɔn ala y'a fɔ kira ye ko ma yukalu laka illa ma kad kila lirusuli min qablika foyi tɛ fɔ i ye fɛn o fɛn n'a fɔra i bɛ taa sɔrɔ a fɔra cidenw ye ka kɔn e kira ɲɛ donc o seriji an bɛna na o filɛ tawurata kɔnɔ ani linjili kɔnɔ ani kana tɔ laban alikuranɛ kɔnɔ mais jɔnw le bɛ kuma na CCZT CCZT mɔgɔw le bɛ kuma na bi jumalon nin na CCZT yɛrɛ ye mun le ye an ka CCZT le yɛrɛ lɔn fɔlɔ yanni an ka taa ni kuma ye CCZT an ye o dalilu sɔrɔ alikuranɛ ba nin kɔnɔ an karamɔgɔ sababura n'o tɛ tɔn caman le sigira dɔw ko olu ta ye Fatimatu Zahara a ma sabati dɔw ko olu ta Ummul Kulsum o ma sabati dɔw yɛrɛ ko olu ta ye ko Zayitun o ma sabati sabu a tɔn n'o tɛ kuranɛ kɔnɔ mais CCZT ka tɔn a sariya a bɔra alikuranɛ ba le kɔnɔ donc ale sabatilen don toujours a tɛ wuli sabu ala kira ka tɔn tun don ala kira tun bɛ o baara le kɛ o CCZT a sɔrɔ cogo di an karamɔgɔ kul ala le ko kira ma ko kul kulu ye fɛn min ye fi'lul amru lo a bɛ fɔ o ma ko commandement ala kira kabi Alahu Taala y'a ci ka na danfɛnw ma ala kira ma wuli lɔn si ka lɔn jama kɛra ko kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira m'o fɔ a tɛ sɔn mɔgɔ ɲuman n'i ka diinɛ ye a bɛ tiɲɛna bi kala Rasulullah le bɛ ka diinɛ tiɲɛ n'o tɛ n'an tun tora kulu kɔnɔ diinɛ tɛ ɲagami ala kira a ka kulu no est-ce que a fɔra ka kɔn a ɲɛ wa ou bien ale le nana o sɔrɔ k'a fɔ kulu tun fɔra k'a fɔ ko ni ciden laban min bɛna na n'a bɛna kuma fɛn o fɛn fɔ ko a bɛna kulu le fɔ a tɛ kala Rasulullah fɔ sabu an b'o filɛ Deutéronome kɔnɔna na Deutéronome y'a kuma fɔ 18 tuma min na ni nabi Musa a ka mɔgɔw y'a ɲini a fɛ ko a bɛ kuma ala bɛ kuma n'olu ye tasuma ni olu tɛ fɛ ka tasuma nin ye tugun olu tɛ fɛ ka ala ka kumakan mɛn kumakan ka bɔ Musa yɔrɔ ka di olu ma ala ko ce qu'ils ont dit c'est bien j'ai entendu je susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi je mettrai ma parole dans sa bouche et leur dira tout ce que je lui commanderai donc au fora sallallahu nabi Musa fait yani ala kira na kana sabu ala kira ciden minnu kɔnna ala kira ɲɛ o bɛɛ bɛ kira lɔn ni kulle n'i kana ye o diinɛmɔgɔ n'u bɛ ko bɛna siga ala kira la an ka kala Rasulullah mɔgɔw le bɛna to mɔgɔw bɛ siga ala kira la k'o ciden tɛ sabu olu sigilen bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko ciden min bɛna na a tɛna kala fɔ a bɛna kulle fɔ mais ni aw nana sigi k'a fɔ ko kira tun b'a fɔ ko kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisha to ko kira ka kuma lo est-ce que mɔgɔw tɛna siga kira la mais mɔgɔw tɛna siga la mɔgɔw bɛna sigira hadisa sɛbɛbagaw le la sabu u bɛn'u ka nin yɔrɔ ta jahanama kɔnɔ ala ye kira mankutu ni kulle a ko ale bɛna ciden min ci ka na komi nabi Musa ɲɔgɔn na a bɛna na kɛlɛ kɛ ka diinɛ don dugu ra ka dugukolo saniya komi ala kira a bɛna na kɛ komi ale Musa bɛna kɛ cogo min na a ko o ciden ne ko ale ala le bɛna a ka kumakan don a da ra kul sɔrɔla o yɔrɔ la donc kira tɛna na kuma a yɛrɛ ninsago fɛ a bɛ kuma ni ala le ka ordre d'a ma ko a ka kuma a bɛ sɔrɔ ka kuma donc an y'o ye donc Deutéronome kɔnɔna na komi a fɔra aw ye cogo min na ala y'o fɔ nabi Musa ya ahlal kitab Alahu Taala a nana fɔ kira ye a ko di a ko a fɔ
komi Musa tun y'a fɔ cogo min na ko a bɛna fɔ jati a ko ya ahlal kitabi alu kitabiya dingew lastum ala shay'in kitabu dira aw minnu ma ko aw tɛ foyi ra ala ko ra hatta tuqimu tawrata ko aw ka tawrata de le jɔ jati ka tawrata jɔ Naam. ka ka baara kɛ n'a ye tora sariya minnu b'a kɔnɔ Ah. ka sariya n'o baara kɛ jati wal injil ani linjila fɔ aw ka linjila le jɔ wama unzila ilaykum min sariya rabbikum minnu b'a kɔnɔ ka baara kɛ Ah. ani fɛn min jigira ka na aw ma o ye juma le ye o ye alikuranna le kosɛbɛ donc CCGT o ka dalilu an ka dalilu a bɛ kuranna ba nin le kɔnɔ an karamɔgɔ ka min yira anw na kosɛbɛ anw lara la anw limaniyara ma naam an b'a baara kɛ fana komi a fɔra an ye cogo min na jati an b'a kɛ donc CCGT a sɔrɔla a dalilu ye nin ye kuranna kɔnɔ nin tun ye alakira ka taabolo le ye kosɛbɛ n'o tɛ k'ala rasululahi an abi hurairata alakira m'o fɔ a si kɔnɔ lon kelen fiyewu a tɛ sɔn wala o ye nkalon le la kira sanuma bannen o ye nkalon le tigɛ k'a la kan n'o tɛ alakira ka kuma tɛ jati nka hadisatigiw mɔgɔ o mɔgɔ tugura hadisa kɔ Ah. k'e ka diinɛ baara kɛ hadisa kɔnɔ na foyi t'i kon jahanama kɔnɔ a n'a dasi bɛɛ a n'a dasi bɛɛ a Jati. n'a kurusipalen bɛɛ kosɛbɛ foyi ka taa i yɛrɛ nin yɔrɔ ta jahanama kɔnɔ kosɛbɛ i y'a faamu naam donc komi n y'a fɔ aw ye cogo min na an bɛna kuma seriji le kan wa komi kuma kɛra a kan ka tɛmɛ cogo min jati an bɛna na dɔ fara a kan naam sabu seriji seli tɛ se ka ɲɛ cogo si ni seriji tira fiyewu fo n'a kɛra ni lusura de ye jati ni lusura tɛ fewu e wulila i taara bo kɛ k'i kɔ ko hali ni m'i kɔ ko n'o bu kasa ye n'o bo kasa ye ka ɲɛgɛnɛ kɛ Jati. ka na wuli ka lɔkoyili bɛ seli la ala ye ala t'i ka seli fɛ limɔgɔ dɔw tugura a kɔ la ala t'o seli fɛ dɛ jati n'i y'a ye seli la tuma o tuma ala k'a minɛ lusura de bɛ yen kosɛbɛ ni e bɛna don misiri kɔnɔ a sɛbɛnlen bɛ cogo min na naam normalement seriji ka kan ka kira jati ka na don misiri kɔnɔ ala dari misiri kɔnɔ ala bato misiri kɔnɔ kosɛbɛ k'a sɔrɔ i b'o kɛ ka wuli e m'i kɔ ko e ma seriji ta ka tɛmɛ n'u b'u nɔgɔ ye ko e bɛna don misiri kɔnɔ ala t'i jɛn n'a ye limɔgɔ fila b'a kɔ sabu an y'o sɔrɔ cogo di alahu taala tun y'a fɔ nabi musa ye naam tawrata kɔnɔ a ko cogo di Dis, ô gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien. Tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Surat la table servie, 5e chapitre, verset 68. Wakel lam arabu Musa. a ko alahu taala kumana nabi musa ye n'i y'a ye an bɛ taara na arabu nin ye sabu a faransɛ ni an tɛ dɔ lɔra n'an ko an bɛna na an ja gɛlɛya ka taa n'o ye n'a taara ɲagami ala dun tɛ ɲagamini fɛ a ka diinɛ na fiyewu an bɛ min lɔ an bɛ taa ni o le ye jati donc n'o tilara aw min bɛ tubabukan mɛn naam o bɛna segin a kan tubabukan na jati aw fana bɛna o mɛn o kosɛbɛ kosɔn la aw y'a mɛn ko wa kallama musa kallama rabu musa ko ala kumana nabi musa fɛ a ko di Kailan. a ko nabi musa ma o Watasna o mirhadotan min nuhasin. a ko nabi musa ma e bɛna na beelen lalaga jati min ye seriji bɛna na ta a kɔnɔna na e k'o lalaga ka bɔ mun fɛn na Min nuhasin. ko e k'a dilan ka bɔ zira la jati Wakadataha min nuhasin. a ko sigilan ni beelen nin bɛna sigi sigilan min kan k'o fana ka dilan ka bɔ zira la jati Liktisalin. mais a bɛ dilan na mun le kosɔn koli le kosɔn komi n y'a fɔ a ye cogo min na kosɛbɛ ka girin ka na de don ala ka misiri kɔnɔ seriji tira tiɲɛ na a man di ala ye a man ɲi bu kasa b'a kɔ an k'a yɔrɔ nin kɔlɔsi jati n'e bɛna don ala bon na tuma o tuma a ka sɔrɔ seriji dafalen bɛ yen jati a b'o le fɔra Watajaluha bayna qaimatil ijtima'i wal mazbahi. a ko n'i y'a bɛɛlɛn nin lalaga ka sigilan nin kɛ zira fana ye naam ko i ka taa bila bayna qaimatil ijtima'i wal mazbahi ɲɔgɔn kafo tantan o bɛ ɲɔgɔn ye misiri min kɔnɔna na naam ne ni haruna le bɛ don a kɔnɔ a n'a denw jati ka sarikaw lase ka kuma ala bɛna kuma a fɛ naam a ko a ka taa bila o ɲɔgɔn ye bon nin kɔnɔ jati ale cɛra ani hôtel cɛra kosɛbɛ hôtel min
aw kana jatemina ko hotel min no amita dumuni ke hotel min na ale tede la ni obe kantige yoro le lalaga bu fama ko furu jati mo obe na ni saraka minu ye saraka min mi bo ka di Allahu Taala ma abe jene o furu le kuna abu fo le ma ko hotel no te anga dumuni ke hotel no te akwa kata sidaga ni aka bla bonin che ani ali hotel le chera mukake wataji alu fiha ma akoni ya bla ko ka jibla akono fayagsilu harunu wa banuhu aydiyahum ana adewu olobana na otiga ko wa arjulahum minha sheun ko ka bo alejini na kosope inda dukulihim ila alqaimati alijtimai tuma mena no bana dan do yon ka fo tantani kono donc ko sheun ko bolo ko atume olo fete kosope sabu afora olu ka sariatu min ni chogo lera no bana do hotel no kono yon ka fo bonin kono nam donc o benana o sheun ko bolo ko ka soro ka do misiri ni kono amba fo misiri lo sabu o be do o yoro la ala be kuma ni o bonle kono jati yaksiluna bimaa ako benana koni jini ye li alla yamutu porque o kana sa emaye kosope nya nulu girina ka do misiri ni kono ka soro ma serjita hanna ya soro be do na kata ala ko le ko e be fara jati sabu sanelente fio ala dun ko yoro nin kasano ni bina na dun a yoro na fo e kasania jati donc ni ko bina na sele ala Taala yi bamba ika seligita kosope an fana ka seligita chugo anana chugo mina na la sona bina na onyafo awi jati no te nindira nabi Musa no maulutu ba ketele ebe bolo ko ki senko ka soro ka dun nyon ka fo bonu konana ni mimbe bara mimbe ebe soro ka ta oke nam aw inda iktirabihim ila almazbah wala ma tuma min na no bina gore hotel na donc o ka seligita ko senko ko bolo ko ka soro ka gore hotel na kosope lil kidmati pour que ka se ka bara ke ina fo no bena na saraka sugu no jene chumi turu minu no bena na yimo o bena na o bena jene nam elo dusukun ne biya minu ni ko kili minu no bena na yo bena na jene jati tanke ni siryi tira ni gberela a hotel na dron e be fagale donc siryi ta ko deninte dina kono fio ni kon ko e ka se ka sania Allah Taala nya koro bamba ni bena na siryi tuma wo tuma e ka siryi ta jati kuma fora nulu ye chumina nam liyukidu wukudan lirabbi na ya soro be gorela hotel ni na pour que ka se ka manani ke ka jenne fen jenne Allah Taala ye ko ka sirjita ka soro ka gore ara kosope yaksiluna aydiyahum wa arjulahum o bolo anu seunko jati o be soro ka gore ka bara nuke li alla yamutu pour que o kana sa donc ne gberela a hotel ni na wala me gorela nyon ka fu suni na akwe be faga ka soro sirjita ko be faga jati donc Musa e ka fo e koroke Haruna ye ana dem kume baran be ulule bolo no bena gbere tuma wo tuma ni Allah Taala ra o ka sirjita no e sirjita o be soro ka gbere no gbera donc o bena bara min ke sisa Allah Taala ba bara ni adwa o mine o fe jati wa yakunu lahum faridatan abadiyatan ako nimbe ke o fe farda ye wajibi ye abadiyatan bada donc ati wuli donc abulu fe hali beleni tara abaran ke baga o ba ketene jati lahu wa linaslihi fi ajyalihim donc Haruna ana bonao donc olu ka bara le niye donc sergi way wajibi ye ala batu konana kosope donc ala yo fo nabi Musa ye nam donc abena français fo jati am soroka afleka ta yorore na L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel,
pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Exode 30, versets 17 à 25. Merci. Amada ale kuruju kelen na asaw binane ayam bisaba katalo ayam bisaba ne fila. Donc a fɔra nabi Musa ye a y'a kɛ komi Ala y'a fɔ a ye cogo min na wa ou bien a y'a kɛ a ni sago ye. A tɛ sɔn. Kuruju asaw binane ayam bisaba katalo ayam bisaba ne fila. A b'o yɔrɔ. Ayam bisaba. وصنع المرهدة وأسعد عليه مرهقة وصنع عليه ووضع أصابنا بسوا عليه وصنع المرهدة بسوا وصنعها مرهدة بين القائمة الاجتماعي. Donc Allah Ta'ala ya fɔ Nabi Musa ye cogo min na Nabi Musa a ko a ye seliji daga ni a ye o lalaga بين القائمة الاجتماعي ka والمسبح bila ɲɔgɔn kafo bon ani hôtel cɛ a taara bila o yɔrɔ la وجعل فيها ماء ka ji bila a kɔnɔ komi Ala y'a fɔ a ye cogo min na لاغتسال k'oli kosɔn ليغسل منها موسى وهارون Musa ani Haruna olu ka koli kɛ ka bɔ a ra وبنوه anu denw أيديهم وأرجلهم o ko senw anu bolo ko ka bɔ ji nin na عند دخولهم إلى القائمة o الاجتماعي. don tuma na ka taa ɲɔgɔn kafo tantan nin na ko o ka seliji ta ka sɔrɔ ka don وعند اقترابهم إلى المسبح ani tuma min na n'o bɛna gbɛrɛ hôtel la pour que ka saraka lase o ka seliji ta ka sɔrɔ ka gbɛrɛ yen يغسلون o bɛ ko ka sɔrɔ ka gbɛrɛ hôtel la كما أمر رب komi موسى. Ala ye Musa yamari cogo min na Musa fana y'a kɛ o cogoya la esa o y'a yɔrɔ ye ninnu olu ye seliji ta komi Ala y'a fɔ o ye cogo min na olu ma mustahabu bɔ a ra olu ma sunna don a ra mais an ka mɔgɔw nana Ala nana ka na seliji di Alakira ma cogo min ko a k'a fɔ a ka mɔgɔw ye an ka mɔgɔw nana ka na sunna bɔ seliji la ka mustahabu bɔ a ra ko sunna min diyara Alakira yɛrɛ ye a y'o don a ra ko mustahabu ile min yɛrɛ bɛ seliji ta ra min diyara ile ye k'o k'ara Ala dun ko lakinna Allah yashhadu bima anzalahu bi ilmihi wa malaikatu yashhadun Atakbir. Allahu akbar ko ale Ala Ta'ala bi seereya jɔ fɛn de ra ale ye fɛn min jigi Ala ye mun jigi a ye Tawurata jigi a ye Linjila jigi ka Kurana jigi a ko ale bi seereya jɔ o de ra wa malaikatu mɛlɛkɛw fana yashhaduna o bi seereya jɔ o de ra donc n'i le ka seliji ta k'i bolo ko k'i sen ko komi a fɔra cogo min na mɛlɛkɛw sigilen bɛ o b'i seere Ala b'i seere mais n'i nana ka na sunna don a ra mɛlɛkɛw bɛ wuli ka taa Ala bɛ taa ra mustahabu kuma tɛ olu yɛrɛ tɛ lɔ ka mustahabu yɛrɛ mɛn fɛ n'i kɔni ko sunna ka ban Ala tɛ yen mɛlɛkɛ tɛ yen donc i nɔgɔlen de bɛna wuli k'a fɔ k'i bɛ taa seli n'i dun taara seli o cogoya la Ala t'i ka seli fɛ i ka fu de kɛ Ala t'i ka seli fɛ donc Ala y'o fɔ donc o bɛ Kurana kɔnɔ donc komi an ye o ye Tawurata ale ta dafara an bɛ segin sisan a nana cogo de Nabi Isa fɛ sabu Ala a ye seliji fana di Nabi Isa ma a y'a yira a ka kalandenw na yanni a bɛ nana taga a taatɔ a y'a kɛ o ye a ye kuma dɔ fɔ o ye ko kɔfɛ k'o bɛ nana faamu o kɔfɛ nin o ye juma le sabu a y'a fɔ o ye ko j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas le faire ko caman bɛ Nabi Isa fɛ k'a fɔ aw ye mais aw tɛ se k'a ta fɔlɔ
sabu alimaniya tɛ se ka ku awra fiyewu a lɔnni tɛ se ka ku awra jati Il plaça l'autel. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Voilà. Et il mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Exode 40, verset 30. Merci. Voilà. Inali umuran kesiratan aidan le akula lakum. Emaye, Nabi Isa, Nam. yana bena seri nin don aka kalandenw ye. Jati. A y'a fɔ o ye ka kɔn. A ko kuma caman ko caman le bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ye. Kosɛbɛ. Walakin nga la tastati'una an ta'milu la ana. Aw tɛ se k'a ko nin ta. Fiyewu. A fanga tɛ aw la k'a ɲu. Sabu aw kɔrɔ le a limaniya tɛ aw la fɔlɔ. Wa amma mata ja'a zaka ruhul haqq. A ko mais ni tiɲɛ ka ni ruhul haqq, jati, l'esprit de la vérité. Wa a ko n'o nana na tuma o tuma. Yurshidukum ila al-jami'il haqq. Ale le bɛna aw kanda ka taa tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. N'o tɛ ne nana ka na dɔ le fɔ aw ye. Mais n'ale nana, ale le bɛna na a tɔ fɔ aw ye. Jati. لأنه لا يتكلم من نفسه. Sabu a ti kuma a yɛrɛ ni sagora. A ti kuma k'a fɔ a ye kuma bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ala kira tɛ kuma o tɛ. Donc Nabi Musa ale tun y'a kuma nin fɔ ko ala kira tɛna na kuma ni ordre tɛ. Nabi Isa ale fana b'o kuma kelen de fɔra. Donc olu bɛ ka ala kira lɔn kul tigi le. O ma ala kira lɔn ni k'ala rasulullah ye. Donc n'a nana ka na fɔ ko an ka ciden ko a ye hadisa fɔ ko k'ala rasulullah a b'olu étonné. O bɛ kabakoya. N'o tɛ olu bɛ Muhamadu min lɔn kɔni ko ruhul hakulu min ye l'esprit de la vérité ye k'a fɔ ko ale nana fɛn wɛrɛ fɔ gɛrɛfɛ min bɛ dan ala taara olu tɛ lara o tɛ sɔn ara. Donc olu bɛ ala kira lɔn ni kulli a y'o kelen de fɔ ten. Bal kullu ma yasma'u yatakallamu bihi. A ko a bɛ fɛn o fɛn mɛn ka bɔ ala yɔrɔ ko ala kira bɛ kuma ni o le n'o tɛ a tɛ kuma n'a ni sago. Wa yukbirukum bi umuri atiyatin. Ko minnu bɛna na a bɛna na aw kibariya n'o ye. Donc Nabi Musa a y'o fɔ a ka mɔgɔw ye. Mais tuma min na a bɛna na seriji nin fɔ a ka kalandenw ye a ye mun de fɔ. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 12. Yashu'u. Wa huwa alimun anal ab. Ako Jésus, n'a fɔra ko Yashu'u. A bɛ fɔ o ma ko Jésus. N'an b'a fɔ a ma ko Isa. A ko tumana min na. Wa huwa alimun anna la abba qad dafa'a kulla shay'in ila yadayhi. A y'a lɔn tuma min na ko fa Ala min ye dayimu masa ye a ye fɛn bɛɛ lajɛlen don ale bolo a ye fɛn bɛɛ lajɛlen sagoya d'a ma tuma min. Wa annahu min indillahi karaja wa ila Allahi yamdi. A y'a lɔn ko ale bɔra ala le fɛ ale fana bɛna segin ka taa ala le fɛ. Kama anil ashai. A wulila dumuni kunna n'o an b'a fɔ ma ko sura. Tuma min na o bɛ sura dumuni. Wa khala'a siyabahu. A wulila a y'a ka fini bɔ a yɛrɛ la. Wa akaza min shafatan. A ye fini mugu dɔ ta. Wa tazara biha. K'a yɛrɛ cɛsiri n'a ye. Nabi Isa y'o kɛ. Summa soba ma'a fi migsali. O kɔfɛ sisan a ye ji don k'o minan kɔnɔ min ye selidaga ye. Sabu o tun bɛ ala ko lɔn ka kɔrɔ don. Ko Nabi Musa tɛmɛna ka kɔn o ɲɛ. Ale ma selidaga dilan cogo fɔ o ye wa. Donc a ye ji don selidaga la. Wabtada ayaghsilu arjula talamizi. A y'a daminɛ ka to k'a ka kalandenw sen ko. Wa yamsahuha bil minshafat. N'a ye min sen ko a b'a jɔsi ni fini mugu min n'a y'a cɛsiri n'a ye. Allati kana mutaziran biha. A y'a yɛrɛ cɛsiri ni fini mugu min ye n'a ye sen nin ko a b'o sama ka sen nin jɔsi n'a ye. Faja'a ila Sim'una Butrus.
kalanden dɔ bɛ yen ko Simon Buturusi ale ko faqala lahu zaka ale Simon Buturusi ni y'a fɔ a ye o ya sayyidu a ko ya ni kuntigi anta taghsilu rijlaya e de bɛna ni sen ko wa ajaba yashu Jésus ko a ma o wa qala lahu a ko Buturusi ma lasta ta'lamu anta la ana ma ana asna'u a ko ne bɛ fɛn min kɛra sisan ele t'a lɔn ne bɛ fɛn min kɛra walakinnaka nka ele satafahamu fima ba'du sɔɔni e bɛna n'a lɔn kɔfɛ e bɛna n'a lɔn ne bɛ seliji la don min kɛra sabu ciden laban min bɛna na n'a nana na seliji kɔnpilɛ bɛna di ale ma o kosɔn a kɔnna k'a fɔ o ye komi an tɛmɛna la cogo min na a ko ni Alakira nana a bɛna na aw kanda ka taa tiɲɛ tɔ bɛɛ ma fɛn minnu tun bɛ yen n'a ma fɔ aw ye ni Alakira nana a bɛna a bɛɛ fɔ aw ye a y'o fɔ Simon Buturusi ye qala lahu Buturus Nabi Isa y'o fɔ tuma min na Buturus ko a ma o lan taghsila rijlaya e tɛna ni sen dɔrɔn ko dɛ abadan e bɛ ti se ni sen ko an karamɔgɔ donc e karamɔgɔ kuturu ele le bɛna ne min ye kalanden ye ko e bɛna na ni sen ko k'a sɔrɔ bonya sira tɛ o yɔrɔ ye a bɛ sariya le yira la aw la sariya yiratɔ bonya t'o yɔrɔ la kelen tɛna a yɛrɛ bonya o ra a bɛ ele min yɛrɛ sen kora e fana man kan k'i yɛrɛ bonya a ko ele tɛna ni sen ko fiyewu a y'o fɔ yɔrɔ tun na wa ajabahu yashu n'o ye Jésus ye a ye Buturusi jaabi in kuntu la aghsiluka a ko ne kɔni kɛra ne tɛna na ele sen ko falaysa laka ma'i nasibun donc niyɔrɔ t'i fɛ ni nin ye o kɔrɔ le e tɛna don arijinɛ kɔnɔ ni nin ye ni ne banna ko ne tɛ seliji nin don ele ye e k'a dɔn fana ele tɛna niyɔrɔ t'i fɛ ni nin ye arijinɛ kɔnɔ e dun ye si bɛɛ lajɛlen kɛ o yɔrɔ la n'a nana fɔ ye ten ale bɛna mun de fɔ qala lahu Simon Buturus ko a ma o ya sayyidu a ko yan kuntigi laysa rijlaya faqat o dɔrɔn tɛ dɛ sen fila dɔrɔn tɛ komi a ko bɛ sera niyɔrɔbaliya ma sen fila dɔrɔn tɛ dɛ bal aidan yadayya wa ra'si wala e bɛ n bolo fila ko ka n kun fana ko y'a lɔn sen ani bolo o le tun dira Nabi Musa ma mais ni ale nana kunkoro don a la a bɛɛ lajɛlen bɛna nana dafa ciden laban fɛ insha Allah wala dana dɔɔnin qala lahu yashu Jésus ko a ma o alladhi qad aghsala a ko ni mɔgɔ min kora laysa lahu hajatan laɲini t'a fɛ tuguni illa ila ghasli rijlaihi fo sen fila ko bal huwa tahirun kulluhu a tigi bɛɛ lajɛlen saniyalen don wa antum to ni kora ka ban ka bɔ ɲɛgɛn na ka tilen ko i bɛ taa seli o fana tɛ se ka ɲɛ dɛ fo i ka seliji de ta seliji o bɛ danna k'o bɛ danna seliji bɛ danna wa antum tahiruna aw saniyalen don walakin laysa kullukum nka aw bɛɛ tɛ dɛ ni ko aw bɛɛ saniyalen don aw bɛɛ tɛ dɛ parce que Nabi Isa a b'a lɔn mɔgɔ min bɛna na janfa janfantɔ dun ma deli ka kɛ maa sanuman ye ka ye o kosɔn a ko aw saniyalen don mais aw bɛɛ tɛ li annahu arafa musallimahu lizalika min bɛna na a labila jugu ye ko Jésus bɛ o lɔn mais a ma kɛlɛ don a jɛra ka to ka filɛ a fɔra cogo min na fo a ka dafa parce que a fɔra k'o bɛna na janfa mais ni Isa kɔnna k'a gbɛn k'a bɔ jamana o ni Isa mana na janfa sisan est ce que mɔgɔw sigilen bɛ ka Isa min kɔnɔ ale lo wa donc ale tɛ donc o kosɔn a ma kuma n'o tɛ a b'a lɔn qala a y'a fɔ lastum kullukum tahirina aw bɛɛ saniyalen tɛ dɛ falamma kana kad gasara arjulahum tuma min na Nabi Isa a y'u senw ko wa akaza siyabahu k'a ka fini minɛ wa taka aidan ka taa sigi a y'a fini ta ka don sisan ka taa sigi qala lahum a ko ma sisan atafahamuna ma aw bɛ fɛn faamu wa qad sana'tu bikum ne ye min kɛ aw ye ten est ce que aw y'a faamu wa antum tad'unani mualliman aw bɛ ne wele ko an karamɔgɔ wa sayyidan kan ko ne ye kuntigi ye wa hasanan
ne mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ ɲuman ye taquluna aw b'a fɔra li'anni ana kazalika ne fana bɛ cogo a y'a fɔ cogo min na ne bɛ ten de ne ye mɔgɔ ɲuman ye kosɛbɛ fa in kuntu wa ana sayyidun nka ni ne kɛra kuntigi ye wa muallimun n bɛ karamɔgɔ ye qad gasaltu arjulakum donc ne y'aw sen ko dɛ wa antum aw fana yajibu alaykum a bɛ wajibiya aw fana ma an yaghsulu ba'dukum arjula ba'd aw dɔ fana ka dɔ sen ko jaati seriji kɔni dira aw ma aw fana ka yaala ka ɲɔgɔn kalan seriji la don cogo la kosɛbɛ donc mɔgɔw k'a faamu nam o k'a lɔn ko seriji la don ne ko seriji la don fɔlɔtigɛ ko tɛ dɛ fiyewu ale tɛ fɔlɔ nin ye seriji le ka seriji ta jaati k'e bɛ taa seli kosɛbɛ a k'a lɔn ko o bɛ aw saniya nam alors li'anni a'taytukum misalan sabu n'i y'a ye ne ye aw sen n'o kɔ i y'a kɛ k'a yira aw la de i y'a taamasiyɛn de yira aw la ko a bɛ kɛ ten de hatta kama sana'tu i n'a fɔ ne y'a kɛ cogo min na ana bikum ne y'a kɛ aw ye cogo min tasna'una antum aidan aw fana k'a kɛ o cogoya la kosɛbɛ donc i ye serijila don cogo min yira aw la nam aw fana ka taa kɛ o cogoya la jaati nabi isa a ye seriji yira a ka mɔgɔw la a ma sunna yira o la a ma musahabu yira o la fiyewu mais mun na sunna nana ye aw taara ka musahabu ye aw taara n'a y'a sɔrɔ aw ye alamɔgɔ ye jahanamadenw donc a tɛ alamɔgɔ ye aw ye jahanamadenw de fiyewu donc mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ seriji ta ka sunna don a la ka musahabu don a la ka wuli ko i bɛ taa seli ka gbansan de kɛ ala t'i ka seli fɛ fiyewu Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13, versets 5 à 15. Merci. O faamuna donc an ye nabi Musa ta ye ka nabi Isa ta ye jaati olu ye seriji ta cogo min na an y'o faamu kosɛbɛ donc a nana di an ka kira ma min ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam wa min nana di ale ma an bɛ don o yɔrɔ la an bɛ sɔrɔ k'a filɛ n'a y'a sɔrɔ ni l'heure sera Ya ayyuhallazina amanu. ala kira nana ala ye mun de fɔ kira ye Iza kuntum ila salat. a ko aw minnu ko aw limaniyana dɛ limaniyabagaw ko lo jaati n'aw wulila tumana min na ko a bɛ taa seli ma n'aw wulila tuma o tuma ko a bɛ taa seli kosɛbɛ a ka mun de kɛ Faksilu wujuhakum a ko a ye kɔn k'a ɲɛda ko fɔlɔ kosɛbɛ wa aydiyakum a y'a tigɛ o ko fɔlɔ tigɛlɛ fɛ ila almarafiq. ka na dan nɔnkɔn na yan nɔnkɔn na yan jaati Wamsahu bi ru'usikum. n'aw ye olu ko o cogoya la don wamsahu a ye masari ɲɔgɔnya kɛ o kɔrɔ de a ye mɔni kɛ Bi ru'usikum aw kunkorow la jaati a y'aw kunkorow mɔ wa arjulakum ila alka'bayn. k'aw senw ko ka na dan senkuru fila la kosɛbɛ a kana tɛmɛ o kan a kana se kinbiri ma fiyewu seriji danyɔrɔ senkuru fila ni i k'a ko ka dan o yɔrɔ la jaati o de fɔra nam ala kira ye
ko a k'a fɔ limaniyabagaw ye limaniyabagaw n'a wulila tuma o tuma ko a bɛ taa seli ko a y'a kɛ nin cogo na a m'a fɔ a ye ko a y'a bolo ko siɲɛ 3 a m'a fɔ a ye ko a ye ji don aw nun na k'a segin k'a bɔ siɲɛ 3 a m'a fɔ a ye ko a k'a bolo don aw tulo wo kɔnɔna na k'a lamaga siɲɛ 3 ala m'o fɔ kira ye ko a k'o fɔ limaniyabagaw ye la donc anw de nana ka na o sama k'a don seliji la ala ye seliji min di k'a sɔrɔ o mɔgɔ ninnu n'i y'u ka kitabu ninnu filɛ olu ko ala a nana cogo min na kuranɛ kɔnɔ ko o le fara idul wudu ye ko seliji ka faridaw le b'olu ye donc a tɔ ninnu sisan u bɛna na min kɛ o ye sunanul wudu ani mustahabatul wudu ye ko min ka di e yɛrɛ ye ani kira ye min don a la ala dun y'a fɔ kira ye cogo min na ko ale bɛ seereya jɔ fɛn de la ale ye min jigi mɛlɛkɛw bɛ seereya jɛ o de la ala kira bɛna na nin fɔ aw ye o ka tila k'a fɔ aw ye ko a bɛna na sunna fara a kan o k'a fɔ aw ye ni ale ye sunna min fara a kan ko aw ka musahabu fara a kan est-ce que o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale m'o kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ dun y'a ka seliji ta o cogo ninnu na n'o tɛ ala ma ko baara o i k'i bolo nin ko k'a gwɛ ni ne y'a ko siɲɛ 3 n'a ma gwɛ dun a dun fɔra ye ko o de ye wajibi ye ko o de y'a sunna ye ko i k'a ko siɲɛ 3 e dun y'a ko siɲɛ 3 i n'a fɔ an minnu ye mécanicien ye o tulu bɛ bɔ o tɛ bɔ o donc i b'a ko de k'a gwɛ ala ma ko bɛ saniya de la donc a ko an k'a kɛ ten de. Oh, vous qui croyez, lorsque vous vous disposez à la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains sur vos têtes et sur vos pieds jusqu'aux chevilles. Surat la table servie, 5e chapitre, verset 6. Merci. Donc, à belle dira à la krama 600. Note, tonu, comme Nabi Musa ta fora et chumina, ka Nabi Isa fotaya fora et chumina. A belle na dafa ka di à la krama. O koso ako kirama ma yukalu laka illa ma katila li rusuli min qablika foi ti foi fo min fora ci denwe ka kon enye nota ala kira nana soro seriye tumbe jenaba ko fana ambe anda do alera ko maidatu kono chumina sabo nan lora ni fana na a kɔni bɛ faamu mais fo an ka jɛnɛba fana musotigiw ko lo dɛ ni cɛ gɔnna minɛna jɛnɛya la tuma o tuma gɔnya 100 b'i kɔ fo n'a y'a sɔrɔ sufɛsiko de ye e diya n'a y'o kɛ a tɛ fɛ ka wuli dɛ i m'a ye donc ala ye mun de fɔ o la wa in kuntum junuban a ko n'a y'a sɔrɔ i muso ko kɛ muso b'i fɛ i lara ni muso ye fatahharu k'a y'a yɛrɛ saniya a ma kuma caman don a la n'i donna kitabutigiw ka koori la i yɛrɛ b'i ko ka tila ka siga i sen n'i yɛrɛ gwɛra wa o ka koori ne mɔgɔ situ borosurun tɛ se k'a kɛ sabu o ko i k'i yɛrɛ tilan i kelen b'i yɛrɛ tilan 2 ka yan ko ka yan ko ka yan ko ka yan ko ko i bolo kana se i bɛlɛkiri ani fɔrɔ ma k'a sɔrɔ olu le ka ko nin kɛ ko n'i kora ka tila k'i bolo maga olu la ko i ka jɛnɛba ko tiɲɛna k'a sɔrɔ olu le baara nin kɛ n'i b'a digidigi k'a bisi k'a ji n'o bɔ n'i kora presi la ka taa sigi n ko a bɛ to ka bɔ i yɛrɛ fɛ e b'a bisi k'a ɲamati kosɛbɛ k'a sama k'a ko k'a saniya ka sɔrɔ ka sigi ka taa i ka seliji ta i b'i ka seli kɛ ala ma ko bɛ o le la wa in kuntum marda a ko mɛ n'a y'a sɔrɔ aw banalen don aw ala safarin walama e bɛ taama sira le kan e banalen don e tɛ se ka maga ji la aw jaa ahadun mɔgɔ dɔ fari dɔ bɛ kɛ joli ye tuma dɔ la ji tɛ se ka maga la e dun e ka ɲi ka seliji ta ka sɔrɔ ka seli a ko n'o bana dun bɛ e la don e bɛna na mun de kɛ walama n'a y'a sɔrɔ e bɛ taama le la ji min bɛ e bolo o tɛna ele ka min bɔ jango k'a fɔ ko ne bɛna seliji ta n'a ye ka seli e ka ɲi ka mun de kɛ
aw jaa ahadun minkum min al-ga'iti walama mɔgɔ dɔ nana ka bɔ aw cɛla ka bɔ bookɛyɔrɔ la i taara bo kɛ ka na donc i dun ka ɲi ka seliji ta ka seli ji dun to yen seli dun ye wajibi ye i bɛna mun de kɛ aw lamastumun nisaa walama aw magara muso la a ma fɔ i lara fɛ dɛ i seliji ta ka ban dɔ i tɛmɛtɔ i gosira muso la falam tajidu ma'an donc seliji tiɲɛna falam tajidu ma'an aw dun ma ji sɔrɔ aw bɛna na seliji ta ni min ye fatayammamu sa'idan tayyiban a ko a ye yɔrɔ dɔ kɛrɛkɛrɛ ka aw bolo yanga o yɔrɔ la o ye tayamamu ye k'i bolo yanga a sanfɛ n'o tɛ a ma fɔ ko i ka taa i bolo gosi buguru la k'o cɛ i bɛ taa dɔw yɛrɛ ye fo i yɛrɛ bɛ kabakoya ale bɛ seliji ta ni bɔgɔ yɛrɛ le k'a kɛ k'a ɲamɔ k'a kɛ k'a bolo ni mɔ ka nana bila nunkun na k'a mɔ k'a bila sew na ka wuli ko ale bɛ seli la ala ma fɔ bɔgɔ nin bɛ yɔrɔ min na e b'a dɔn yɔrɔ sanuman don donc ala ko i b'i bolo le yanga sanfɛ ten famsahu biwujihikum wa aydikum minhu ko i ka mɔ i ɲadara dɔrɔn ani ka mɔ i tigɛ lɛfɛ la a ma se nɔnkɔn ma seliji le bɛ se nɔnkɔn ma n'o tɛ tayamamu bɛ dan bolokurun de la a tɛ se yan donc i bɛ wuli k'i ka seli kɛ ala ye o le fɔ ala kɛra ye k'a fara seliji ta kan ma yuridu lahu sabu a b'a lɔn ko luzara bɛ o kosɔn lo n ko n'i ko i bɛ seli ka sɔrɔ seliji tira ala t'i ka seli fɛ fo n'a kɛra ni luzara le ye ni luzara n'o tɛ dɔrɔn n'i taara seli ka sɔrɔ seliji tira ala t'i ka seli ma yuridu lahu liyaj'ala alaykum min harajin ala ko ale tɛ fɛ ka gwɛlɛya bila aw kan walakin yuridu litahhirakum a b'a fɛ ka aw saniya le wa liyutimma ni'matahu alaykum ka nɛɛma dafa aw kan la'allakum tashkurun peut-être aw bɛna Alahu Taala barika la donc min dira ala kira ma donc seliji la o le nin ye k'a fara Isa ta kan k'a fara Musa ta kan n'o tɛ ciden fɛn o fɛn tɛmɛna ka kɔn ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye seliji ta o tun b'o sen ko k'o bolo ko aw ma ye mɛlɛkɛ minnu nana k'o bɛna na taa lutu a la k'o nana se nabi Ibrahima a ye ji bɔ k'a d'u ma k'a y'a sen ko donc seliji ta cogo fo ka nana dafa ala kira fɛ wa tammati kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi atakbir Allahu akbar ala ka kumakan dafara ladiliya ni tilenniyara tiɲɛtigiyara ko falen tɛ ala ka kumakan na donc o le dira ala kira ma ten donc n'an bɛna seli tuma o tuma an k'an banba an ka seliji ta dɔw fana bɛ bo ci e yɛrɛ ka boji kasa e yɛrɛ b'a lɔn a ka go ni kabine ye e tɛna wuli ka taa kɔda ko dɛ e bɛ wuli ko i bɛ taa seliji ta n'o ye n'o kasa wasilen ye aw fana k'a filɛ dɛ e ma ya donc a ye taa ko n'o boci façon nanɛ ma te kɔda ko ka kasa n'o bɔ n'o tɛ ala y'a fɔ nabi Musa ye adadu kɔnɔ n'o b'a fɔ a ma ko nombre i taara f'u ye i b'a ye tuma min na o nana se yɔrɔ dɔ la o sigira yen a ko a k'a fɔ mɔgɔw ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka bo kɛ ko a ka bɔ kan kɔfɛ e bɛ taa dingɛ sogin ka bo nin k'a kɔnɔ k'a datugu ko ni bo bɛ al'o cɛ ma ale ala tɛ jigin y'a dɔn bo fana a fariyara dɛ bo fariyara dɛ e m'a ye donc ala b'o de fɔra ko n'a y'a sɔrɔ aw bɔra bokɛyɔrɔ la donc i tɛ kɔda ko k'i ka seliji ta propre o sɔrɔ k'i ka seli kɛ nin de dira ala kira ma ka fara cidenw tɔw ta kan mais ni seliji nin bɛɛ taara ka ban don wajibi lo an bɛna taa seli n'an taara ko an bɛ seli an bɛna mun de kɛ donc an bɛna aya kelen fara a kan a kɛra komi waati seli bɛ kɛ donc an bɛ aya nin kelen nin ta an b'a fara a kan Alahu Taala ko di. Si vous êtes en état d'impureté légale, purifiez-vous. Si vous êtes malade ou en voyage, si l'un de vous vient du lieu caché, si vous avez eu commerce avec des femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, recourez à du bon sable que vous passerez sur vos visages et sur vos mains. Dieu ne veut pas vous imposer des charges supplémentaires, mais il veut vous purifier et parachever sa grâce en vous.
peut-être serez-vous reconnaissant. Surat la table servie. Voilà, Verset donc 5 à 7. aye oye serigi dafara san an kan ka wuli ka taa seli suratu nisa'i kono ayan kemini kelen ka taa lɔ ayan kemini fila n'an bɛna taa seli an kan ka taa lɔ ka seli o cogoya la wa mɔgɔ dɔw fana bɛ yen n'o nana sɔrɔ hali y'a ka kɛlɛma kɛ ka seli daminɛ n'ale nana a bɛ girin ka na fara hali kan ka biri ko a bɛ na seli n'a ye e ma kɛlɛma kɛ kurusi tɛ o o tɛ se ka bɛn don a fɔra cogo min na فإذا قضيتم الصلاة a ko n'aw y'i seli latigɛ tuma o tuma ko a bɛ na taa seli فاذكروا a ye الله Alahu Taala ko fɔ قياما aw jɔlen ka Alahu Taala ko fɔ وقعودا ani aw sigilen ka Ala ko fɔ mɔgɔ minnu tɛ se ka jɔ وعلى جنوبكم ani aw gɛrɛn ka mɔgɔ minnu tɛ se ka sigi فإذا اطمأننتم n'aw ma fandiyara tuma min na فأقيموا الصلاة aw bɛ sɔrɔ ka seli jɔ وإن الصلاة i k'a كانت dɔn seli min ye ten على المؤمنين كتابا a tun موقوتا kɛra limaniyabaga minnu tɛmɛna ka kɔn Ala kira ɲɛ a tun sɛbɛnlen bɛ a n'a waatiw olu fɛ nabi Burama n'o fɛ nabi Nuhu n'o fɛ fo ka nana se Ala kira ma bɛɛ ka seli n'a waatiw a wajibiyalen b'o kan a n'a waatiw donc ni aw wulila tuma o tuma ko aw bɛna taa seli aw kan ka mun de fɔ la ilaha illallah 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 aw bɛ nin de fɔ fɔlɔ miiriya minnu tun b'aw dusukun na e bɔra ni dimi min ye so kɔnɔ e bɔra ni dusukasi min ye so kɔnɔ affaire minnu tun bɛ i kun na n'i nana lɔ ka kɛnɛmatu la ilaha illallah nin fɔ k'olu bɛɛ bɔ i kun na pewu k'i ka miiriya jɔ Alahu Taala kan coyi tuma min na ko a ka sɔrɔ ka seli jɔ ma ye ani luwanse kɔni o fana hami bɛ yen dɛ ni kalo bɛ sa dɛ fo e bɛ dɛndɛn ka dumuni kɛ bitigi kana bɔ i kan Ala ka a nɔgɔya ye inshallah donc a ye o de fɔ n'an ye seli ta n'an bɛna taa seli an ka nin kɛ Pensez encore à Dieu, debout, assis ou couché, lorsque vous avez achevé la prière. Acquittez-vous de la prière quand vous êtes en sécurité. La prière est prescrite aux croyants à des moments déterminés. Surat la femme, 4e chapitre, verset 102. Merci. An bɛ sabi ta an bɛ lɔ ye a y'an tan ani naani ka taa lɔ a y'an tan duuru an b'a kuncɛ o yɔrɔ la inshallah. Kada afla man tazakka. Ala ko ko i danganiya ko mɔgɔ kisira mɔgɔ min y'a yɛrɛ saniya. Wa zakara isma rabbihi fasalla. A ye seliji ta a kora ka na seliji ta mais hali bele saniya ma dafa. Wa zakara isma rabbihi k'a tigi Ala tɔgɔ fɔ fasalla ka sɔrɔ ka seli k'o le kisira o kosɔn b'a fɔ aw ye n ko ni mɔgɔ min nana mɔgɔ sɔrɔ o bɛ seli la o y'o ka kɛlɛma kɛ ka ban o bɛ seli la ele nana se ka sin ka girin ka fara olu kan olu i ka seli ma minɛ dɔn e ye mun de fɔ i ma foyi fɔ o a ko ni mɔgɔ min ye Ala tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ ka seli k'o le kisira ele dun m'a fɔ e ko ye kisira kisi t'i ma donc n'i nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ ra kan dama dama na i bɛ lɔ k'i ka kɛlɛma fɔ kosɛbɛ ka sɔrɔ k'i ka seli kɛ n'i y'a daminɛ ka taa o sɔrɔ min na olu n'i bɛna tila olu tilara fana i b'i ka seli kɛ i bɛ taa sabu Ala ko ale jɛnna n'a ye an ta kumu lillahi o tɛ masina wa furada ale jɛnna n'a ye an ka wuli ka lɔ jama ka seli a jɛnna n'a ye aw mɔgɔ fila ko a ka seli a jɛnna n'a ye i kelen i k'i ka seli kɛ donc dɔɔnin min sɔrɔla bi jumalon nin na donc k'a fɔ ka ɲɔgɔn hakili jigin a la komi Ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ko kira ma fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin n'o tɛ seliji ta an b'a ye ko n'o ko gɛlɛn tɛ ka sɔrɔ mɔgɔw le caman de nana bɛ kura ye o b'a taara komi hadisatigiw b'a taara cogo min
Voilà, n'a ma fɔ ye o ka faamu ko a tɛ ta o cogo la o tɛna faamu o kosɔn a ko kira ka mɔgɔw hakili jigi n'i y'a mɛn ko hakili jigi a tigi y'a mɛn ka kɔrɔ e bɛ tila k'a rappeler donc a ka hakili to a la a kana ɲinɛ o kosɔn don an ye nin kɛ k'a ɲɛfɔ pour que mɔgɔw ka se ka dɔ fara o ka limaniya n'o ka cɛsiriw kan alabato la donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ an b'a fo foli la foli tɛ dan min na an b'a ɲini ala fɛ Alahu Taala ka kɛnɛya d'a ma ka dɔ fara a ka kɛnɛya nin kan hali bele lɔnni min bɛ yen n'a ma sɔrɔ a ka sigi k'a ɲɛfɔ an ye an ka miiriya lo an b'a fɔra ala bɛ a kɛbaga ye a fana b'a kɛ insha Allah ala ka kɛnɛyaw di k'an bɛɛ lajɛlen wasa insha Allah. La ilaha illallah, oh illallah, la ilaha illallah, oh illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, oh 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 illallah. Ya Latif. Alhamdulillah, ambe ala tando ka ala barakala ka masa info. Anga shahidu preda min so la fa na ya nyefa onyana sergira kamina nabi Musa ra kana Isa ra kana shi Muhammadu ma. Dalu bele gelen dira bele gelen ya me bele gelen nyabara. Wajibi. Ora ala ka famiyaru di amma. Amin. CCGT ala ka nyata di amma. Amin. Ala ka korota di amma. Amin. Ala ka lonu sabati ala ka lonu jidi. Amin. Anga karamo halbi ala ka do fara farfon ka. Amin. Ala ka shidi ala ka limaniya dama. Amin. Ala ka nimisa do anna. Amin. Salli ala Muhammad. Wa sallim. La ilaha illallah, oh illallah, 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 la ilaha illallah, oh illallah.